जियान को सजा देने के लिए गैजेट। रोबोट कैमरा। और ये है उसका एंटेना। देखो। अरे वो वहाँ पर है। ठीक है। हे, वहाँ पर कौन छुपा है बताओ। अरे नहीं। चलो मेरे घर चलते हैं। मुझे लगा कोई है। क्या हमें उसे जोड़ना चाहिए? मेरे लिए ये बाएं हाथ का खेल है। हाँ, ये चल रहा है। क्या हुआ? आखिर ये शुरू हो गया। अब फिर दुनिया में शांति आएगी। मैं इस दुनिया का राजा हूँ। वो चला गया। अरे ये सब क्या हो रहा है? अरे ये क्या कर रहे हो? वापस करो। वो गायब हो गया। हाँ, और हमने उसे सही से जोड़ा था। वो हमारी बात ही नहीं सुन रहा है। जरा सोच कर देखो, जियान आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। मैं हूँ जियान। हमें कैसे भी उस रोबोट जियान पर ये कंट्रोल डिवाइस लगाना ही होगा दोस्तों। ये तो रोबोट जियान आ गया। मेरे शहर में आकर तुम मेरे ही लोगों के साथ जिद करोगे और तुम्हें लगा मैं शांत रहूंगा। वो यहाँ क्यों आया है? मैंने उसे यहाँ फोन करके बुला लिया है। मुझे लगा रोबोट जियान के लिए असली जियान लगेगा। वैसे तुम अच्छा मुकाबला कर रहे हो। हम पकड़े गए। वो यहीं पर आ रहा है। मिनिएचर प्लेन। जल्दी तुम दोनों इसमें बैठ जाओ। तुम दोनों जितना हो सके रोबोट जियान का ध्यान रखो। ठीक है। तुम जल्दी करो डोरेमोन। अरे नहीं। जियान, मैं हूँ बड़ा सा। अरे नहीं। मेरा दिमाग खराब हो गया। अब मैं तुम्हें असली गाने की आवाज सुनाता हूँ। मैं हूँ जियान, हो जाते हैं मदहोश। मैं हूँ दोस्तों का दोस्त जियान। शायद गाना रुक गया है। तुम्हारा गाना मुझसे अच्छा नहीं था, लेकिन वो बिल्कुल बुरा भी नहीं था। हम दोनों साथ मिलकर एक बहुत कमाल का गाना गाएंगे। तुम तो मेरे बेस्ट फ्रेंड हो। चलो अब हम गाना शुरू करते हैं। पता नहीं अब इस पृथ्वी का आगे जाकर और क्या होने वाला है। मैं हमेशा तुमसे कहता हूँ, लेकिन तुम मेरी बात कभी नहीं सुनते हो। तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए। तुम तो बिल्कुल भी समझदार नहीं हो नोबिता। और समझदार बनने के लिए तुम्हें पहले पढ़ाई करनी चाहिए, समझ गए? ये क्या है? इससे तुम्हें पता लगेगा कि तुम कितना नेगेटिव सोचते हो। ये तो मजेदार है। मुझे और ट्राई करना है। ला 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 पाए 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 पाए। कितना क्यों खुश हो रहे हो? अरे तुम यहाँ हो? अरे तुम दोनों इतने लाल और इतने चमकदार क्यों लग रहे हो? जियान। खुशखबरी है, अब से ग्राउंड पर बेसबॉल की स्पेशल ट्रेनिंग होगी। तुम सब क्या कर रहे हो? हुआ सुनियो। मुझे तुम्हारे बगल में खड़े होकर तुम्हें शानदार स्विंग करते हुए देखना है। हाँ मैं सच कह रहा हूँ। तुम बड़े बड़े मैच भी खेल सकते हो। मस्का लगाओ। चलो भी सुनियो, मुझे अब शर्म आ रही है। जियान तो पिघल गया और बेवकूफ बन गया। हाँ? तुम जैसे नासमझ से निपटना बहुत आसान होता है। तुमने मुझसे झूठ कहा। सुनियो, तुम इतना मस्का क्यों लगा रहे हो? अरे नहीं जियान। सुनियो। अरे हाँ, मैं अभी जाके ये गैजेट शिजुका को भी दिखाता हूँ। ये तो फिर से चमकने लगा।
देखी सुखी। मुझे भी तुम्हारी तरह हमेशा फुल मार्क्स चाहिए। ऐसा मत कहो शिजुका। ये क्या हो रहा है डोरेमोन? ये बुरा लगने की आग है। बहुत ज्यादा गर्म है पानी। कभी कभी मैं सोचता हूँ शिजुका डेकिसुकी के साथ इतना क्यों रहती है। वो बहुत अच्छा लड़का है, मैं उसके सामने कुछ नहीं। नोबिता! बस थोड़ा सा। चलो वापस घर चलते हैं। और जिस तरह से मैं चल रहा हूँ उसे कहते हैं कांटों भरा रास्ता। नोबिता, थोड़ी सी शांत हो जाओ प्लीज। तुम्हें अच्छी चीजों के बारे में सोचना होगा। तुम कभी भी मेरी बात नहीं समझते। चले जाओ डोरेमोन। पर नोबिता, कोई भी मुझे नहीं समझता। रुक जाओ, तुम वाकई बहुत दुखी होने वाले हो। नोबिता रुक जाओ। ये क्या कर रहे हो डोरेमोन? सर आप? ये तो नोबिता की आवाज है। तुम्हें मिले हैं 65 मार्क्स। अब इसे क्या हो गया? ये सातवें आसमान में उड़ रहा है सर। हाँ, ये अच्छा लग रहा है। हवा? शायद कोई तो पास आ रहा है। शायद उसके बहुत बड़े बड़े कदम है। वो क्या है? ये तो स्प्रिंग के कदम है। कैंडी हाउस के अंदर हमारी क्रिसमस पार्टी। आज की पार्टी की सारी डेकोरेशंस हो गई हैं। वाह, ये तो कैंडी हाउस है ना? मुझे भी बिल्कुल इसी तरह का घर चाहिए। हाउस ऑफ कैंडी कंस्ट्रक्शन मशीन। पहले हमें अलग अलग चीजें डालनी होंगी। और बटर और शक्कर। और फिर डालेंगे वनीला एसेंस। और अब स्विच ऑन। हो गया। टेस्टी लग रहा है। चॉकलेट। ये तो सच में चॉकलेट है। ठीक है, चलो अभी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले स्पॉन्ज केक। कुकीज, वेफर्स। छत पे। ठीक है, चलो अंदर और भी कमरे बनाते हैं। कैंडी। वो असली चूहा नहीं था, बल्कि बस चिरी चिरी का एक फेवरेट खिलौना था। ये खुल नहीं रहा है। हाँ? नोबिता, वो शायद चाबी है। अरे नहीं, दरवाजा ऐसे नहीं खुल रहा है। मुझे माफ करना, मैं तो बस कैंडी टेस्ट कर रहा था। फिक्र मत करो, मेरे पास गैजेट्स है। अरे नहीं, क्यों ना हम फिर से इसकी मदद से एक और चाबी बना लें। अरे हाँ। शायद इसकी फिलिंग खत्म हो गई है। अरे नहीं। चलो हम चिरी चिरी से स्मॉल लाइट का बटन दबाने के लिए कहते हैं। मैं बिल्ली पर भरोसा नहीं कर सकता। मैं खुद यहाँ एक छेद करता हूँ। मैं मदद करता हूँ। मैं भी। अरे नहीं, मेरा पेट भर गया। मेरा भी भर गया है। तुम में से किसी को गर्मी नहीं हो रही क्या? मुसीबत हो गई। हमें जल्दी बाहर जाना होगा। इस तरह तो ये पूरा घर धीरे धीरे टूट जाएगा। ये काम तुम मुझ पर छोड़ दो। मैं बाहर आ गई। मैं इसे फ्रिज के अंदर रख देती हूँ। फ्रिज के अंदर? ये कैंडी हाउस कहाँ चला गया? ये क्या? ये लो। क्रिसमस वाले दिन पर ज्यादा बर्फ। ठीक है,
अब हो गया। ये तो सच में बहुत अच्छा लग रहा है। तुम्हें नहीं लगता अगर कल सब कुछ बर्फ से ढका हुआ हो तो कितना अच्छा लगेगा? अगर बर्फ पड़ी तो चमत्कार होगा। सही कहा तुमने। ठीक है, कल मिलते हैं। ठीक है। मुझे कोई ऐसा गैजेट दो जिससे मैं व्हाइट क्रिसमस के चमत्कार का एहसास कर सकूं। अगर इतना कह ही रहे हो तो वेदर बॉक्स। अरे नहीं, ये तो खराब हो गया। पर मैं कुछ नहीं कर सकता नोबिता। ठीक है, अब मुझे ही कुछ करना होगा। ठीक हो जा, ठीक हो जा, ठीक हो जा। कितनी सारी बर्फ जमा हुई है। अरे वाह। हेलो, मेरी दी गई बर्फ से तुम लोग बहुत खुश नजर आ रहे हो। तो चलो हम सब नोबिता की बर्फ उसे वापस करते हैं। ये लो, ये लो, ये लो, ये लो। अब तुम अपनी बर्फ वापस घर ले जाओ। नोबिता, मैं आ गई। क्रिसमस के दिन में सच में असली चमत्कार हो गया। बाजू हो जाओ। ये तो बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ डोरेमोन। पर चलो बर्फ में खेलते हैं। ये डोरेमोन भी, ये गलत है। बर्फ रुक जाओ। रुको, 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 रुक जाओ, रुक जाओ। ये तो बढ़ती। আশা করছি আজকে যে ঘটনাগুলো আপনারা শুনবেন সে ঘটনাগুলো আপনাদের যথেষ্ট আনন্দ দেবে। চলুন কথা না বাড়িয়ে সরাসরি শুরু করি আমাদের আজকের ঘটনা। তার আগে জানাই, যারা এখনও পর্যন্ত আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি তাদেরকে সাবস্ক্রাইব করার অনুরোধ করব। আর আজকের এই ঘটনাগুলো যদি আপনাদের ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই লাইক দেবেন, কমেন্ট করবেন এবং শেয়ার করবেন বন্ধুদের সাথে। চলুন চলে যাই ঘটনায়। আব্বুর চাকরির সুবাদে ট্রান্সফার হয়ে তখন ছিলাম মাগুরায়। মাগুরায় আমার ক্লাস 3 থেকে 8 পর্যন্ত বেড়ে ওঠা। সেখানে একটা প্রাইমারি স্কুলে ক্লাস 4-এ পড়াকালীন সময়ে খেলতে গিয়ে এক বান্ধবীর মাথায় আঘাত লাগে আর আমি পড়ে যাই। যেই বান্ধবীর মাথায় আঘাতটা লাগে আসলে তারও ভীষণ ব্যথা পাবার কথা ছিল, কিন্তু ব্যথার শিকার শুধু আমিই হলাম। হ্যাঁ, একে তো ছোট ছিলাম, তাই স্বাভাবিকভাবেই অনেক কান্না করছিলাম। ক্লাসের অন্যান্য ফ্রেন্ডরা এসে আমার কান্না থামানোর চেষ্টা করছিল। এক পর্যায়ে আমি স্বাভাবিক হলাম এবং এটাই হলো মূল ঘটনার সূত্রপাত। পরদিন থেকে স্কুলে গিয়ে প্রথম পিরিয়ডেই হঠাৎ মাথা ব্যথা শুরু। শরীর ভালো লাগছে না, যার দরুন ছুটি নিয়ে বাসায় চলে আসি এবং বাসায় ফিরে ঘুমিয়ে যাই। এই ঘুম ভাঙে বিকেল 4টা-5টার দিকে। কয়েকদিন টানা এই অবস্থা যাবার পর আমার আব্বু আম্মুর মাথায় চিন্তার রেখা দেখা দিল এবং তারা আমাকে জিজ্ঞেস করলেন কি সমস্যা হচ্ছে। আমি তাদের বলি, আমার মাথা ব্যথা করে, মাথার পেছনের দিকে, আর ঘুমালে হুঁশ থাকে না। আব্বু আম্মু চিন্তা করলেন আমাকে একজন ভালো নিউরোলজিস্টের কাছে নিয়ে যাবেন। তাই দেরি না করে একজন ভালো নিউরোলজিস্টের কাছে নিয়ে গেলেন। উনি সব শুনে আমাকে বেশ কিছু টেস্ট করতে দিলেন, কিন্তু সব টেস্টেই দেখা গেল আমার কোনো সমস্যা নেই, আমি সম্পূর্ণ সুস্থ। তবে উনি জানালেন হয়তো ব্রেন রোগের কোনো লক্ষণ দেখা দিচ্ছে। এসব বলে কিছু ওষুধ দিলেন, যা ছিল আসলেই অনেক হাই ডোজের ঘুমের ওষুধ। দিন দিন আমার শরীর ভাঙতে থাকে আর সারাদিন আমি শুধু ঘুমোতে থাকি। মাগুরা, যশোর, ফরিদপুর সব জায়গায় নিউরোলজিস্ট দেখানো শেষ এবং সব রকমের টেস্ট করানো শেষ। এর মধ্যে আমার আর শুধু মাথা ব্যথায় সীমাবদ্ধ নেই, বিষয়টা চলে গেছে অজ্ঞানের পর্যায়ে। আমি শুধু সেন্সলেস হয়ে যেতাম এবং খিঁচুনি উঠত। তারপর কিছু সময় পর নিজে নিজেই জ্ঞান ফিরত, তবে শরীর ভেঙে একদম কঙ্কালের মতো হয়ে গেল। একদিন অজ্ঞান হয়ে খিঁচুনি ওঠে এমন অবস্থা হলো যে আমাকে অ্যাম্বুলেন্সে করে ঢাকায় একটি নামকরা প্রাইভেট হাসপাতালে ভর্তি করানো হলো। সেখানে ডাক্তাররা আবারও অনেক টেস্ট করালেন। বরাবরের মতন কোনো রোগ না পেয়ে বিষয়টাকে মানসিক সমস্যার খেতাব দিয়ে আমাদের রিলিজ করে দিলেন।
এইকে তো এত ডাক্তার হাসপাতাল করে অনেকগুলো টাকা খরচ হয়ে গেছে। তাই আব্বু আম্মুর দুশ্চিন্তা এখন চরম পর্যায়ে। তবে ঢাকা থেকে আসার পর আমি একটু সুস্থ হতে শুরু করলাম, যদিও এই সুস্থতা বেশি দিন টেকেনি। একদিন স্কুলে অজ্ঞান হয়ে গেলাম, আর তারপর থেকে শুরু হলো আরও কিছু লক্ষণ। আমি সেন্সলেস থাকা অবস্থায় অনেক কথা বলতাম, এমনকি কিছু কথা এমন যা পরবর্তীতে নাকি সত্যিও হয়েছিল, যা আমি পরে শুনেছি। যেমন আমার বোনের রেজাল্ট। আমি বলে দিয়েছিলাম আমার বোনের রেজাল্ট কি হবে। তারপর কিছু জিনিস দেখা শুরু করলাম। মনে হতো জানালার কাছে দাদুর বয়সী হুজুরের মতন কেউ একজন দাঁড়িয়ে আছে আর আমাকে তার কাছে ডাকছে। এসব দেখে ও শুনে আমার মায়ের চিন্তা 3 গুণে গিয়ে পৌঁছালো। এবার পরিচিত কিছু মানুষ বলল, ওকে আপনারা একটু হুজুর দেখান। বিভিন্ন হুজুর দেখানো হলো। তারা পানি পড়া দেন, তাবিজ দেন, কাজ হয় না। আমার শরীর তখন তাবিজে পরিপূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। গলায়, হাতে, কোমরে 3-4টা করে তাবিজ। ঠিক সেই সময়ে আমাদের পরিচিত এক আন্টি আম্মুকে জানালেন ফরিদপুরের একজন কবিরাজ আছেন, আমাকে যেন ওনার কাছে নিয়ে যাওয়া হয়। আব্বু এসব বিশ্বাস না করলেও আম্মু অনেকটা জোর করেই আমাকে তার কাছে নিয়ে গেলেন। আমি ওনাকে দাদু বলে সম্বোধন করতাম, তবে উনি ছিলেন মাঝবয়সী একজন লোক। উনি আমাকে দেখে আসন কুড়িয়ে জানতে পারলেন আমার উপর এক জিন নজর রাখছে। তারপর উনি কাজের কথা বললেন। আমার পরিবার থেকে জানতে চাইলেন কে অটোরিকশা চালিয়ে চলেন এই পরিবারে। আমাদের এক ছোট চাচা তারিয়াত ছিল। জিনটা অনেক রাগী, তবে কোনো এক কারণে সরাসরি আমাকে ধরতে পারছে না, তাই দূর থেকে নজর দিয়ে দিয়ে আমার এই অবস্থা করছে। এর প্রতিকার চাইলে উনি আমাকে জানালেন আমাকে গোসল দেওয়া লাগবে, সেই বাবদ কিছু জিনিসপত্র লাগবে, আর ওনার কাছে টাকা দিয়ে দিলে উনি সব কিছুর ব্যবস্থা করবেন। নদীর পানি, জবা ফুল, এমন আরও অনেক কিছু। ছোট ছিলাম, তাই আমার কি কি লেগেছিল সঠিক মনে নেই। উনি আমাকে বাড়ি থেকে একটু দূরে একটা বাগানের মধ্যে নিয়ে গোসল দিলেন। পানিটা ছিল একটা মাটির কলসে। উনি আমাকে বললেন, তোমার গায়ে পানি দেবার সাথে সাথেই তুমি সোজা বাড়ির মধ্যে চলে যাবে, কোনো শব্দ শুনলেও পেছনে ফিরে তাকাবে না। আমি একটা ঠাস করে শব্দ শুনলেও পেছন ফিরে তাকাইনি। তারপর উনি আমাকে একটা তাবিজ দিলেন এবং বললেন, সাবালিকা হওয়া পর্যন্ত যেন তুমি এটা পরিধান করো, আর যদি কখনো খোলা লাগে বা খুলে যায় তবে যেন গরুর দুধ দিয়ে ভিজিয়ে আবার সেটা পরো। এভাবে আমি আমার ইন্টারমিডিয়েট পর্যন্ত তাবিজটা রেখেছিলাম। এরপর আর কখনো আল্লাহর রহমতে কোনো সমস্যা হয়নি। কাহিনীটা আসলে কতটা ভৌতিক আমি জানি না, তবে এই সমস্যাটা আমি আর আমার পরিবার খুব বাজেভাবে ফেস করেছি। ধন্যবাদ আপনাকে আপনার ঘটনা শেয়ার করার জন্য। আর আপনাদেরও যদি এমন কোনো ঘটনা থাকে তবে অবশ্যই আমাদের মেইলে লিখে পাঠাবেন। আমাদের মেইল আইডি ভিডিওর বিবরণে দেওয়া থাকবে। তাহলে চলুন দ্বিতীয় ঘটনাটি শুরু করা যাক। ঘটনাটি যিনি পাঠিয়েছেন যেভাবে লেখা আছে আমি সেইভাবে পড়ে শোনানোর চেষ্টা করব। আমি মোহাম্মদ সাবিত আলম লিখছি ময়মনসিংহ বিভাগ থেকে। আজ আমি যেই ঘটনাটি আপনাদের সামনে নিয়ে এসেছি সেই ঘটনাটি আমাকে বলেছেন নাদিরা আপু। ঘটনাটি আমি নাদিয়াপুর ভাষাতেই লিখছি এবং অনিচ্ছাকৃত ভুলত্রুটির জন্য সবার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। বলছেন নাদিয়া আপু। আমি নাদিয়া। আজ আমি যে ঘটনাটি শেয়ার করব সেই ঘটনাটা আমাদের নিজের পরিবারের মাঝেই ঘটেছিল। তখন আমি মেট্রিকের ছাত্রী। আমরা শুরু থেকেই ভাড়া বাড়িতে থাকতাম। আর্থিকভাবে খুব শক্তিশালী ছিলাম না বলে নিজের একটা বাড়ি কেনার সুযোগ হয়নি। সে কারণেই এক ভাড়া বাসা থেকে আরেক ভাড়া বাসায় যেতে যেতে অনেক ঝামেলা, অনেক দুঃখ, অনেক অস্বস্তি সইতে হয়েছে। আজ আমি যে ঘটনাটি বলছি তার মূল উদ্দেশ্য হল জীবনযাত্রার এমন একটা দিক দেখানো যেটাকে আমরা অনেকেই এড়িয়ে যাই। অনেকে ভাবেন কালো জাদু যদি থাকে তা হয়তো আত্মীয় স্বজনই করে বা কোনো শত্রু করে, কিন্তু আমি আজ এমন এক অভিজ্ঞতার কথা বলবো যেটা শুনে অনেকেই হয়তো নিজের জীবনের সঙ্গে মিল খুঁজে পাবেন, আর কেউ কেউ হয়তো প্রথমবার এরকম শুনবেন। তখন আমরা একটা বাসা ছাড়তে বাধ্য হয়েছিলাম।
কেন সেটা এই ঘটনার সাথে প্রাসঙ্গিক নয় তাই বলছি না। নতুন বাসার খোঁজ চলছিল।